माय चैनल। आई एम आशी और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ मेरे नए न्यूट्रीबुलेट ब्लेंडर कॉम्बो के साथ मैंगो मस्तानी की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे हम बनाएंगे फटाफट से। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं हम मैंगो मस्तानी। लेट्स गेट स्टार्टेड।